Alhamdulillah, Amadou Moussa mi fo ki barkada. Alon ka fo siri ala ya di islamaw ma ka kɛ wagati ka wagati le bila sila inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Ala ko Qur'ana kɔnɔ ko seli kɛla ka di adamadenw ma o tuma jagoya fɛn de a wagatiw la. Alon k'a fɔ pour que ya seli ka mina charte dɔ bɛ yen f'olu condition ka dafa la min shuruti sihhati salat pour que i ka seli ka mina a charte belebeleba dɔ ye jumɛn ye dukhulul waqt wagati ka se. Donc n'i ye seli kɛ ka sɔrɔ wagati ma se sariya b'a f'i ɲɛna k'i kɔni ye dɔ kɛ nka o tɛ sariya ta ye fo wagati le ka se. O tuma ni mɔgɔ min n'ale bɛ baara la ale bɛ taa baarakɛyɔrɔ ka sɔrɔ seli lɛri ma se a bɛ ɲini a fɛ a ka sabari a daw bɛ bɔ ale ma min bɛ k'ale ma sisan o de ye qadaw ye. A daw bɛ ben ka bɔ ale kan qadaw le bɛ ale sɔrɔ sisan. A daw ye jumɛn ye ka seli kɛ a wagati la. Ni seli wagati ma sɔrɔ ka sɔrɔ ele bɛ taga yɔrɔ la a b'i sɔrɔ métro kɔnɔ walama a b'i sɔrɔ terrain kɔnɔ walama a b'i sɔrɔ fɛn wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ seli lɛri ma se i n'a fɔ fajari ɲɔgɔnna. Donc a bɛ ɲini fɛ ni seli ka baarakɛyɔrɔ wagati min na hali n'a y'a sɔrɔ ko kɛnɛ cini no 6h 7h wagati ka taa sɔrɔ kɛnɛ cini no i bɛ fajari le juru sɔrɔ o lɛri la. Mɔgɔ sɔn i man tɛ ka seli wagati ɲɛ a b'o cogo la. Seli fana wagati min b'o la o le ye k'a fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan misiriw bɛ seri 13h30 mais an bɛ se k'a fɔ à partir de 12h seli fana sela ka ban. À partir de 12h an fɛ yan seli fana sela ka ban nka misiriw b'a kɛ 13h o tuma 13h30 misiri dɔw yɛrɛ b'a kɛ 12h45 an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan. Donc k'a fɔ ɲɛna ni midi kɔni sela ka ban seli fana lɛri sela ka ban. Donc n'o k'i sɔrɔ i bɛ lu kɔnɔ midi sela k'i sɔrɔ i bɛ lu kɔnɔ alors que seli fana dun kan ka kɛ 13h45 ou bien 12h45 walama 13h i bɛ se k'i seri i ka so kɔnɔ seli lɛri sela ka ban. I bɛ se k'i seri i ka so kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa i ka baarakɛyɔrɔ. O tuma n'i yɛrɛ sela i ka baarakɛyɔrɔ la donc k'a fɔ ko i degunnen no seli lɛri sela i degunnen no donc maintenant k'a fɔ k'i bɛ sigi ka seri alqiyamu ma alqudra. O tuma ni i bɛ se k'i lɔ k'i seri ka sɔrɔ foyi t'i sen na foyi t'i bolo la foyi t'i sen na défaut t'i la donc sariya ta daga ye fiyewu k'i sigi k'i seri abadan sariya t'o daga maa si ye. Donc o kɔrɔ ye k'a fɔ hali ni i bɛ yɔrɔ min na hali ni seli lɛri tɛmɛna k'i to baara la donc n'i jigila qadaw le bɛ k'i ma juru sara a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma. Mais n nkalon tubabu kɔni ye mɔgɔ mun ye tubabu ni kɔni bɛ tubabu ka baara la ni k'i ka diinɛ yira la k'a fɔ vraiment n'an bɛ baara daminana baara conditionné no an b'a daminana nka i bɛ lɛri i bɛ miniti i bɛ pause wagati ninnu na donc i bɛ pause yan lɛri minnu na o le bɛ nin ye n bɛ n ka seri k'a kɔnɔ. Tubabu kɔni ye mɔgɔ min ye a tɛ sɔn ka adamadenya empêcher o la n bɛ tubabu dɔn maa mun ye. Mais dɔw b'a fɔ ko ni dɔ k'i ban y a pas de problème n'a k'i ban i b'a condition respecter nka ni i banna i ka baara la qadaw le bɛ k'i ma juru sara le bɛ k'i ma. Kana fɔ k'i bɛ seri kɛ ka kɔn a wagatiw ɲɛ a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma. Donc i bɛ nin vocal la taga ma. Alhamdulillah an b'ala tanu k'ala barikada an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an dusukun saniya ka bɔ hasidiya bana ma. O tɛmɛlen kɔ hasidiya ye fɛn min ye o le ye n'i y'a mɛn ko alhasad arabukan de ne kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye k'a fɔ e bɛ fɛ
ala ka hɛrɛ kɛ i lɔnbaga dɔ ye walama ala ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye e bɛ fɛ o hɛrɛ o ka ta ka bɔ o tigi kan tamanni zawal ni'mati ghayr ala ye nɛma kɛ mɔgɔ dɔ kan e bɛ fɛ ni nɛma ka ca o le ye hasidiya ye dɔrɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ka so bɛrɛbɛrɛ dɔ lɔ ka di dɔ ma walama voiture bɛrɛbɛrɛ dɔ bɛ dɔ bolo e ka ɲini ala fɛ walama e yɛrɛ ka laɲini kɛla ala y'a kɛ ni tigi yɛrɛ accident kɛ ni mɔbili ka ni mɔbili ko yɛrɛ bɛɛ dabila pewu walama ala y'a kɛ so nin b'a bolo nin ye ko dɔ ye so in sɔrɔ a bolo bɛ ko ka bɔ luko nin na pewu o le ye hasidiya ye dɔrɔn ala ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye e bɛ fɛ o tigi ka hɛrɛ yi can nka keleya bɛ yen o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ka mɔbili di dɔ ma walama ala ka lu ɲɛnama di dɔ ma ele fana ni ko n'ala sɔnna n bɛna mɔbili ni ɲɔgɔn sɔrɔ n b'a ɲini ala fɛ ala ye mɔbili ni ɲɔgɔn diya n b'a ɲini ala fɛ ala ye lu ni ɲɔgɔn diya o tɛ hasidiya ye o tɛ hasidiya ye o ye keleya ye a bɛ faamuya nka n b'a ɲini ala fɛ ala ye mɔbili ni ɲɔgɔn diya nka n ka laɲini ye fana ni dɔ nin ta o ka tiɲɛ o le ye hasidiya ye a faamuya ko ɲuman ala ka d'a ma o tuma kuranna nana ka na kuma hasidiya kan hadisa kumana kan nga alakira ko di sallallahu alaihi wasallama innal hasada ya'kul alhasanat kama ta'kulu narul hatab ko hasidiya ko be adamaden ka bara ɲuman ka jeni ka ban ka dɔn pewu ka yelen ka bɔ ye i n'a fɔ tasuma o bɛ binjalan ɲimi cogo min na donc k'a fɔ ɲɛna o la hasidiya n'a bɛ adamaden sɔn na a bɛ adamaden ka ɲuman bɛɛ ban pepewu a b'i bolo lagoloya sabu hasidi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'ale ko ale ni ala le bɛ ɲɔgɔn na ko ala ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye o t'i ɲangoya kɛla ale la ala ka ko min kɛ o ma diya ale ye donc ale tigi ni ala le bɛ ɲɔgɔn na quoi ala ka ko dɔ kɛ ala tun man tɛ k'o kɛ donc i ni ala yɛrɛ le bɛ ɲɔgɔn na sisan a fɛn ko ɲuman ala ka d'a ma donc kuma la sura buru ma bɛ se ka min fɔ hasidiya la o le bɛ nin ye donc k'a to mɔgɔ ju bɔ baara la k'a to i donni na e k'i ka laɲini sɔrɔ alhasudu la yasud e t'i ka laɲini sɔrɔ e bɛ fɛ i ye kɛ cogo min ye i tɛ kɛ ten fiyewu e ta ye sɔnja ani kamanangban y'a faamuya e tɛ o de ye donc ala m'an bɛnna sɔrɔba ma ala k'an dusukun saniya ka bɔ hasidiya bana ma i ni ce ko barika wa alaikum salam ala ko kuranna kɔnɔ wa kanu qalilan min al-layli ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfirun o tuma ko silama bɛrɛbɛrɛ k'olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ o y'a sunɔgɔ tun ka dɔgɔ su fɛ nka su dugutilama fɛ o bɛ wuli k'a ladari o tuma ka jurumu yafa dari kɛ ala fɛ o tuma ka fɔ ɲɛna o la silama i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ suseli kɛ o ye ko ye komi tan ninnu hakilima fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la nka i bɛna min kɛ seli kɛtɔla ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw sɛgɛn ka mɔgɔw degun ka mɔgɔw lakunu ne wulila nafila seli la o tuma e y'a daga mankan e y'a seri mankan o bɛ bɛɛ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la o tuma o ye fɛn ye sani i ka baraji sɔrɔ sariya b'a fɔ ɲɛna k'i bɛ ma ka jurumu le sɔrɔ mun kosɔn e bɛ ma ka mɔgɔw tɔɲɔ
tɔɲɔli silamɛya m'o fɔ tɔɲɔli ala m'o fɔ ala ko k'i ala bato nga ko mɔgɔ tɔɲɔ i k'i yɛrɛ farati o la donc ka fu ɲɛnɛ ne bɛ n'i ka suseli kɛ la tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila a kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a kan kɔrɔta seli la ka dan sago ani mɔgɔ min n'a fana ni b'a kan jigi n'a yɛrɛ ta kuma kan mɛn kana kɛ mɔgɔ sugu ye a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma ni ce ko barika ok an balimamuso n'i bɛ fɛ ka seliji ta wala i bɛ ŋaniya siri o kɔfɛ i b'i bolo ko siɲɛ 3 i b'i bolo wocɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko entre les doigts voilà n'a fɔla ten a bɛ faamu i b'olu bɛɛ ko siɲɛ 3 o kɔfɛ i bɛ ji don i da k'i da kusukusu siɲɛ 3 o kɔfɛ i bɛ ji don i nun na k'i nun kusukusu siɲɛ 3 o kɔfɛ i bɛ ɲa ko ka daminɛ i bɔnmɔ na ka na fɔ kunsigi i ten si yɔrɔ si bɛ ban yɔrɔ min na i ten na ani ka na fɔ i bɔnmɔkala la ani ka daminɛ i tolo la i toro gauche la i toro droite la ka na i toro gauche la fɛn bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ko a bɛ fɔ olu ma ko ɲada a fɛ ma ko ɲuman ala k'o di ne ni le ma i b'o ko siɲɛ 3 o kɔfɛ i bɛ bolo ko ka na dan i kudi la kudi ye yɔrɔ jumɛn ye o ye bolo bɛ pilier yɔrɔ min na a bɛ fɔ olu ma ko coude a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ julakana nka a bɛ faamu i bɛ bolo droite ko siɲɛ 3 i bɛ bolo gauche ko o cogo la siɲɛ 3 o kɔfɛ ni bana i b'i kun ma sosa siɲɛ 1 ka daminɛ i ten na ka seri kɔ ka na i tɔn na ka seri kɔ ka na i ten na a banna i bɛ ji k'i bolo la ka ji i bolo la firifiri o tuma k'i bolo kunadenni 2 gun ɲɔgɔn na ka i kun ma sosa ka na kɔfɛ ka ma sosa ka na ɲɛfɛ siɲɛ 1 o kɔfɛ i bɛ ji k'i bolo la k'i bolo la firifiri k'i tolo ma sosa siɲɛ 1 i tolo 2 i bolo 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i tolo ma sosa siɲɛ i bolo droite i bolo kunadenni don i tolo dingɛ kɔnɔ o tuma i bolo kunadenni belebeleba i b'o kɛ ka tolo ma sosa a b'o cogo la gauche fana ni ta bɛ ten tolo gauche ta bɛ ten n'i bɛ n'o la o tuma i b'i sen ko ka da i sen kurunin na i b'o ko fo ka t'o gbɛ sen droite a bɛ daminɛ o ma a bɛ laban gauche la n'i bɛ n'o la o tuma an b'a fɔ n k'i ka seliji ɲɛna ka duwawu ninnu kɛ seliji la olu kanunen don nka olu tɛ seliji farida dɔ ye o tɛ a wajibilanko dɔ ye o kɔrɔ ye di n'i bɛna seliji ta la i bɛ sigi n to yɔrɔ la ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin donc o ye duwawu ye min bɛ kɛ seliji ta kɔfɛ nka n'i yɛrɛ ka hadisaw lajɛ seliji ta duwawu ka ca n'i b'i tɛgɛ ko la i bɛ dɔ fɔ n'i b'i da ko la i bɛ dɔ fɔ n'i b'i nun ko la i bɛ dɔ fɔ n'i b'i ɲɛ ko la i bɛ dɔ fɔ n'i b'i kun ma soso la i bɛ dɔ fɔ fo kana bila sen na i bɛ dɔ fɔ a kow ka ca nka kuma lasurunya buru ma olu tɛ koba ye seliji ta la olu ye a kanunu no i b'a kɛ nka wajibiw tɛ a fɛn ma ko ɲuman ala k'a d'a ma i ni ce ko barika
ni bana seri korotala ka takbiratu ihram ke ka fa Allahu akbar wala takbiratu ihram ye parce que ni bana o kala fembe haramu ya lima fo selu ko nyaw ko shite daga yetu fo selu ko nyaw otma ni ko Allahu akbar ebe dom fo ole subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sanya be masaye subhanaka allahumma wa bihamdika sanya be masaye masami otma o masakele tanu fana nimbe o masaye subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka otma masakele oto sankorotala oto barakayala wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka o masakele ka fanga o korotanno o masakirin ka bunye o sankorota no ni bela jele ka bunye wala ilaha ghayruka otuma masafana nite mini bato kaka fo o ala kele donc koroten kuma la ka korobele be nyi donc ala majjamu kanebe ni be fe ka dossier la ibe ala majamu kala jadu ayirela kala jadu ayirela kala kosma kasoroka ala batu damna sisen do kadi ala yoko sebe donc abe kafo do nyinina mo na bena do ke abe ala ka sibaga yira ka ala ka singula ko yira alala ka ala ka sibaga la sirko kata alama ala ile jabaru masai ile korota masai ile si masai ile ni masai ile ni masai ile ni masai ko fo ka caya kasoro sisan ki hamina ko ira alala ma chamana e ka do be jabi laterial buruma donc abela wulla mima o de beniye alakra muhammadu sallallahu alaihi wasallam at menineke ini ce ko baraka amani na mbade mamuso fe oye sunguriya ba dabla tumanamna ni sunguriya ni alaka yamarikan bena okoro ye jume wole kafo jeneba condition belebele do ye jume wole ji ka far labo ji ye i far labo kadamna i kungolo la fo ya orteil i sin dugumala donc jika abeli labo nga enane kunjigi la dine kanya otma etefe e kunjigi kanyami donc jeneba no yisoro nga ibe fe ka jeneba ko etefe jeneba koli aka jouer e kunjigi ka wala ma ye coiffure minke aka jouer ka donc ka fujena wala wole ibena masu samin keketi dro ote jeneba ko wasa ote kunji koli wasa jeneba ko la fo jika do akorole ka labo ka la wasa ole a shartu belebele donc mese kamin fo ole boye donc o yoro ote pardonner fieu non ote pardonner jeneba ko la ote pardonner jeneba ko la donc depuis 6 ans ne mo mi abaraye ka ji fengate dro ka kunzigi caresse donc amani na tigi fati ko dabla jeneba ko tola donc jeneba e fenye na ka tula kasoro iba a kiti kalama ka foko abe ketale me make kanya ya bato utemna abe famna ya bato temna parce que bato temna ni saniati la nga sania abela belebeleba odoye jeneba noye abela belebeleba odoye otma
muso y'a yɛrɛ saniya ka bɔ hayida la min kɛ a dɔw y'o ye mais a bi jɛnɛba de b'a saniya tumana min na n'a bɔla hayida la donc n'a ko ko négligé ko ni sunguruya lajɛ tuma dɔ la a kan k'o filɛ jiɲɛma lɔ na a ye ni ce ko barika a faamuya ko ɲuman ala ka di ne ni le ma dɔw min bɛ fɔ sujudu fila ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sujudu kɛ o tuma i bɛ sigi o kɔfɛ i bɛ sujudu kɛ tugun maintenant n'i sigila ni ka sujudu kɛ k'i sigi dɔw min bɛ fɔ an ka hadisaw lajɛ a dɔw a nana qualité dama damani nka ka f'i ɲɛna i y'a fɔ rabbik firli k'o fɔ siɲɛ dama damani n tamiri la o bi wasa nka a nana hadisa la rabbik firli warhamni wajburni wa'afini wahdini warzuqni a faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni le ma o tuma ni dɔw ye a nana hadisa la nin fɔcogo la donc lɔnnaw b'a fɔ ɲɛna ko hali n'i y'a fɔ rabbik firli k'o b'i nafa o kosɔn bɛɛ tɛ se ka dɔn in fɔ o bɛ i b'a fɔ rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira i fana ni bɛ se k'o fɔ donc a fɛngɛw la min ma n'i diya sa i b'o fɔ i ni ce ko barika. Dans les heures qui ont suivi cette décision. Wa alaikum salam. MIT. Vraiment abra ke wajibile fana. Albisa ala ka a faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an to ɲɔgɔn ye vraiment c'est pas facile an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye parce que dusukunna bana min don cardiologue t'a ye quoi cardiologue t'a ye bana min don a bɛ dusukun de la cardiologue t'a ye k'a faamu donc a bɛ mɔgɔ min ka o tigi yɛrɛ de b'a lɔ fɛn min b'a kan donc a fɔ i a kɛ to i bɛ a kɛ to donc ka fɔ ɲɛna o la halibisa ala kɛra kuranna yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna k'u ye ala dari fɛn dama damani na olu tɔɔrɔya kana s'i ma kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad ika famu k'i ka tanga ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ koɲa dama damani ma a fɔlɔ ye jumɛn ye ala ye fɛn jugu minnu dan i bɛ ala dari ala ye kisi fɛn jugu ninnu tɔɔrɔ ma a filanan i k'i b'a la dari ala k'i kisi su tɔɔrɔya ma su ni su kola su ko tɔɔrɔya ala k'i kisi a tɔɔrɔya ma sabu ni su kola sitanaw tagama lɛri lo b'o ye sitanaw labila lɛri lo b'o ye i b'a la dari su tɔɔrɔya ala k'i kisi a ma o kɔfɛ i b'a la dari ala y'i kisi tafo siribaga tuma na min na n'a bɛ tafo sirila n'i tɔgɔ ye dɛ ko ala k'i kisi ka bɔ a ma walama fɔcogo gbɛrɛ la dabari kɛbaga tuma na min na n'a bɛ dabari kɛ la ko ala k'i kisi ka bɔ dabari kɛbaga tɔɔrɔ ma a laban k'i ka ladari ala k'i kisi ka bɔ hasidi tɔɔrɔya ma tuma na min na n'a y'i hasidiya hey amadenw hasidiya man ɲi koyi ni mɔgɔ y'i hasidiya k'a sɔrɔ ile yɛrɛ t'a lɔ k'i a b'i hasidiya la dɛ wallahi le fait que a k'i hasidiya ka na a kɔnɔ
reflet dɔ le bɛ bɔ o la o tɔɔrɔya nin a bɛ s'i ma quoi c'est à dire n'a k'i ye o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko bɛɛ ye duwawu kɛ min kulli ayn na'udhu i b'a fɔ allahumma inni a'udhu bika min kulli aynin lamma aynun lamma ye jumɛn o ye ɲɛ jugu le ye ɲɛ dɔw bɛ yen n'olu ɲɛ lalaya ko bɛrɛbɛrɛ dɔ k'a bɛ can a tɛ ɲa tugun tulo dɔw bɛ yen n'olu k'i ka ko bɛrɛbɛrɛ dɔ mɛn a tɛ ɲa tugun donc ka f'i ɲɛna adamaden kan ka yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o tuma ko hasidiya julakan na ka kɔrɔ ye di bon ne kɔni bɛ min lɔn a la dɔrɔn o le ye bɛnsɛnkɔnintenya ye bɛnsɛnkɔnintenya o y'a maninkakan bilima ye donc a bɛ se ka kɛ ɲangoya ye fana ɲango ye jɔn ye o le ye mɔgɔw ka hɛrɛ man di min ye o ye ɲango ye i ka yen nɔ mɔgɔw ka hɛrɛ man d'ale ye o ye ɲango le ye donc ani hasidiya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi i ni ce i mayite ko barika rabbi gfirli ça veut dire ala yafamma rabbi gfirli ala yafamma warhamni ala nkana wahdini warhamni ala ye hinenna wahdini ala ye nkanda warzuqni ala ye harjege waafini ala ye lafiya donc nunu ye duwawu le i b'a k'i yɛrɛ ye donc i bɛ se k'a fɔ rabbi gfirli n tigi ala yafamma warhamni walideya ye yafamma ni bangebaga fila warhamhuma ye hinɛ bangebaga fila la kama yarabayani sagira i n'a fɔ u hinɛna ne la cogo min na u ye n lamɔ cogo min na donc o n'a ɲɔgɔnnaw a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma i ni ce donc l'autre question là concernant je sais pas quoi là même il y a question laban donc je vais laisser ça la semaine prochaine inchallah je suis un peu fatigué. Ok, merci. Il y a question qui concerne meleke mun bɛ jigin adamaden kan donc n'ala sɔnna an bɛna question daminɛ ale ma semaine wɛrɛ meleke qualité jumɛn de bɛ jigin adamaden kan o bɛ jigin cogo di mission jumɛn b'o bolo c'est pourquoi n tɛ fɛ ka a ɲagami bi ta fɛnkɛw la n'ala sɔnna n bɛ nin lawasa a la kosɛbɛ n'a ka diya la i ni ce ko barika. Alhamdulillah. Mama cɛ mi fɔ k'i barika da ni jɛnɛba nɔgɔ k'i sɔrɔ k'i to sun na i y'a sun tiɲɛna olu sun tiɲɛna pewu donc n'a kɛla k'i sɔrɔ yɔrɔ min na fan t'i bolo nka a bɛ ɲini fɛ i ka ji ɲɛɲini i bɛ ko ni ji min ye o tuma n'i ma se k'o ji sɔrɔ a bɛ ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ i tɛ voyage sira kan i kɔni bɛ dugu kɔnɔ donc a bɛ ɲini fɛ i ka so kɔnɔ yɔrɔ makɔnɔ i b'i ko i b'i ka seri juru sara n'a y'a sɔrɔ i bɛna seri min kɛ farida luru tɛna i sɔrɔ k'i to dugu kɔnɔ farida luru ɲɔgɔnna t'i sɔrɔ k'i to dugu kɔnɔ seri fana ni lansara i bɛ se k'o juru sara yɔrɔnin kelen a faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni yelen ma si il s'agit de quelques heures i bɛ don i ka so kɔnɔ donc a bɛ ɲini fɛ i bɛ wagati kɔnɔ n'i seli i ka so kɔnɔ i bɛ ko k'i saniya kɔfɛ sa seli min tɛmɛn'i kan i b'o juru sara i ni cɛ ko barika. Ko ni bana dumuni na est ce que i bɛ se k'a tɔ ta k'a di bigan ma wa ni ma feere i y'a kuma le bɔ i y'a kɛ non ni bana dumuni na a tɔ i bɛ se k'a ta k'a di bigan ma baasi foyi t'a la ni bigan bɛ se k'a dun a tɛ tɔɔrɔya la sama i b'a ta k'a d'a ma naam. Ni lan bala k'a fɔ ko ni nana polisiw bolo tamiri kɔnɔna kasobo dɔw bɛ seliyɔrɔ b'olu kɔnɔ nka ni seliyɔrɔ tɛ kasobo min kɔnɔ donc e dun b'a la i bɛ bɔ wagati min na sariya b'a ɲini fɛ
i bɛ lɔ ka seli n'i ma se ka lɔ ka seli i bɛ sigi ka seli n'i ma se ka seli k'i lɔ i bɛ sigi n'i ma se k'i sigi i lani b'a kɛ en tout cas i ka seli i bɛ seli de kɛ n'i ma seliji sɔrɔ kasobon kɔnɔ i bɛ tɛɲama mun kɛ i b'i bolo bɔ miiri la dɔrɔn ka i bolo bɔ ɲɔgɔn na ka a mun ɲa la i tigɛ fila jɔsi ɲɔgɔn na et puis i bɛ seli sariya ye diinɛ le ye diinɛ min ka nɔgɔ n'i t'i bɔ i bɔlo lɔ quoi est-ce que i b'a faamuya naam mais n'i lanba la k'a fɔ ko i bɛna tele kelen de k'a kɔnɔ tele kelen seli farida duuru dɔrɔn de bɛna tɛmɛ i kan e yɛrɛ lanba la i bɛ détention min na tele kelen donc sariya b'a ɲini fɛ naam sariya b'a ɲini fɛ ko sariya b'a ɲini fɛ ko ni tele kelen dɔrɔn don i bɛ seli to yen ni i bɔla tele kelen ni seli farida duuru ni i bɛ se k'ale juru sara i b'ale juru sara cogo di ni ka fajara seli bi i bɛ bi ta fajara seli kunu ta fajara i b'o juru sara i bɛ bi ta seli fana seli kunu ta seli fana ni ban'o la i b'o juru sara i bɛ bi ta lansara seli kunu ta lansara i b'o tugu o la fitiri bɛ ten sagafo bɛ ten i ni ce ko barika ni ba ni fa bilala ɲɔgɔn na n tamiri la den ta foyi t'o la hali ni fa ko k'a tɛ kɔnɔ de koni mais ba yɛrɛ lanɔ la k'a fɔ ko cani yɛrɛ la k'a fɔ ko cɛni de ye kɔnɔ la ale la ko fa nin t'ale ye den ye ni ba y'o fɔ den ɲɛnɛ den de bɛ ba ɲininka yala n fa ta le bɛ ɲɛ wa walima n fa ta tɛ ɲɛ n'a ko a ta le b'i ye donc min tɛmɛna ani ile ba cɛ e ta foyi t'o la wa ayi ile wolola ka na ile bɛ se ka kɛ sababu ye sisan ka kɛ misɛnnin ye k'i bangebaga fila sude ɲɔgɔn na k'i bangebaga fila laseri ko ɲɔgɔn ma den hakilima le b'o kɛ ni ka ye cɛ bɛ ban muso a n'a den kɔnɔma muso kɔnɔma den na cɛ bɛ ban o bɛɛ la kun yafala i kɔ ko caman bɛ se k'o lase mɔgɔ ma sitana b'a la a bɛ se ka bɔ muso yɛrɛ comportement la a bɛ se ka kɛ ni sigi kasa la ko caman b'a kɔnɔ nka ni den le wolola den man tɛ k'a sen don o kɛlɛ la fa ani ba y'a kɛlɛ den da ka dɔgɔ la ko sisɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la min b'i le ma ele y'a ladon ele y'a bonya i kan ka min ka ye i b'o ka ye o y'i ma jagoya ye i ni ce ko barika jeu mun bɛ kɛ telefɔni na a kalitew ka ca nka an tɛ se k'a fɔ dalu t'an bolo k'a fɔ k'an b'o kɛ haramu ye haramu t'olu ye a kana kɛ sababu ye k'i laɲinɛ selilɛri kɔ a kana kɛ sababu ye ka seli waati tɛmɛ i kan a kana kɛ sababu ye o tuma k'i ni ala bila ɲɔgɔn na sinon an tɛ se k'a fɔ n ko jeu ninnu n ko haramu don naam i ni ce ko barika foyi foyi t'o la alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala an bɛ se ka min fɔ nin kuma la dɔrɔn nin tɛ question ye nin ye hakili yira ɲɔgɔn na le ye an balimamuso bɛ ma k'a ka degun fɔ tɔɔrɔya min b'a kan ni tɔɔrɔya bɛ adamaden kan an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye duwawu ye ka duwawu k'a ye a bɛ degun min na ala ye degun wuli ka bɔ a kan ka duwawu k'an balimamuso ye sabari la halibisa ala ka sabari d'a ma ka duwawu kɛ an balimamuso ye ala ye cɛ d'a ma walama ala ye hakili ɲuman d'a cɛ ma a cɛ bɛ siri kɔ ka n'a ma cogo min na o le ye duwawu ye an bɛ se ka min kɛ an balimamuso ye ka fɔ a ɲɛna ko bɛɛ n'i ka lajarabi cogo ala subahanahu wa taala bolo ale ta lajarabi diɲɛ dugukolo in na
o le ye k'a fɔ k'ale lajarabila cɛko la. N'i la k'i lajarabi cɛko la, i kan ka o lajarabi ta ni Ala ye, ka o Ala kelen dari k'a fɔ ko ele min ye ne bila nin na, n b'a ɲini i fɛ a solution b'i le bolo, i ka solution di yan nin ko la. Ani k'a fɔ an balimamuso ɲɛna, sotigi cɛ min b'a kɔ n'a bɛ fɛ ka koloya kɛ n'a ye, a kana sɔn dɛ, a kana sɔn. Mun kosɔn? Sabu Alakira ko mɔgɔ mun n'olu bɛna jɔ Ala ka arisu kɔrɔ kiyama joona, lona suma tɛ yen fo kɛra Ala subahanahu wa taala ka suma ye, dulen tɛ yen fo kɛra ni Ala subahanahu wa taala ka dulen ye. O mɔgɔ dɔ ye jɔn ye? Mɔgɔ 7. Mais mɔgɔ 7 in na, o ye mɔgɔ min ni walimuso k'ale laɲini, ale a ma sɔn walimuso la, walama ni walicɛ k'ale laɲini, ale ma sɔn walicɛ la. Olu ye mɔgɔw ye minnu bɛna don Ala subahanahu wa taala ka larisi suma kɔrɔ. Donc ka fɔ a ɲɛna ko adamaden kalikan kan ka kɛ adamaden bɛɛ lajɛlen na. Ni kalila walama ni i dalala, Ala subahanahu wa taala bɛ o kuma ta k'a k'i ka mustajabu ye, k'o k'i ka duwawu jaabikan dɔ ye. A bɛ i n'a fɔ Bani Israilakaw fɛ yen, mɔgɔ 3 donna fara kɔnɔ. San finna, o taara don kuruwo la. O donna kuruwo la dɔrɔn fara nana ka na kuruwo nin datugu. O tɛ se ka bɔ. Donc u ko an bɛ an ka baara ɲuman fɔ, tuma dɔ la Ala na hinɛ an na. Donc dɔ ko ne tun ɲabɔnnen don n badema n cousine fɛ. N ye ko bɛɛ kɛ n ka lasɔrɔ, an donna bon na, n ye ko bɛɛ kɛ, n ye bon datugu. Muso ko bon kelen bɛ yen k'o ma datugu, o ye Ala ka bonda ye. Donc n ma sɔn ka se muso in ma Ala kosɔn. O tuma ko fara ye bɔ an da la, fara jɛngɛnna dɔɔnin. Donc ka fɔ i ɲɛna o la, e bɛ se k'i dama kasi Ala ye lon dɔ la. N tigi Ala, degun tun bɛ n kan, tɔɔrɔya tun bɛ n kan, bonjuru y'i wulila n na, lotigi ko fo n ka lana ye. N'o kɛla, o bɛ bonsira place ta. Mais ne ma sɔn. Ne ile Ala le filɛ o don, nka ne tun tola lotigi kɔ, a tun bɛ se ka wari di yan, nka n tɛ bon sara. Donc mais ma sɔn. Ala, ne ko kɛ ile Ala de kosɔn. Ala, nin ko kɛ tan, nin ko kɛ tan, nin ko kɛ tan. Donc fo kalikan dɔ kan ka ye adamaden bɛɛ lajɛlen na. Donc kuma lasurunya bolo ma, n bɛ n balimamuso bilasira ni min ye, o de b'o ye. Hakɛto b'o la, sɔli ala rasul. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ayiwa, n balimamuso, i ka question a nafa ka bon, barika b'a la. Yala ni muso bɛ haida la, Kurana ko wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Kurana aya fo en cogo la ne asura mambla ko o be ɲiningala ile kira o be ɲiningala o tuma haida ta kuɲala. Muhammadu, ala ko Muhammadu afu ye o ko haida jodi ko nɔgɔlo ko n'a muso be haida la, o tuma o ka kɛ ay mabɔw la, cɛni musoya ta fan fɛ. N'o saniyala, a bɛ se ka gbɛrɛw la. Dɔw b'a yira k'a fɔ ko ka musow to u ka laada la ani cɛ man tɛ ka se ɲɔgɔn ma. Nka ni laada ni nana normalement a kan ka tile 5 kɛ, nka laada nana yɛrɛ furu tile 10 fo tile 15. Lawulaw b'a fɔ ɲɛna ko n'an sera tile 15,
o tuma tile 15 kɔfɛ a bɛ ɲini muso fɛ muso y'i ko o tuma a bɛ se ka siri yala muso bɛ selila k'a to a tɛ fɔ ma tugun ko haida mɛ a bɛ fɔ ma ko istihada o bɛ kɛ bana ye donc yala muso ni kafoɲɔgɔn bɛ se ka don a n'a cɛ o waati kɔnɔ wa n ta min la o le ye ka question ye donc ka fu ɲɛnɛ yanni ile b'a fɔ ko wa i bɛ se ka sun i bɛ se ka siri nka kafoɲɔgɔn ma ka don i ni cɛ f'i ka na n'o dalilu le ye sinon an ye min ye dɔnni sokɔnɔkan na dɔnnila fanba bɛ taa la ka fɔ ko n'a y'a sɔrɔ muso ka laada n'a tɛmɛna a dati kɔrɔ kan masalan kana fɔ tile 15 a tɛ fɔ ma tugun ko haida a bɛ fɔ ma ko istihada arabukan na donc istihadatun ni muso b'o la muso bɛ se ka sun a bɛ se ka siri ni seli dagala muso yɔrɔ min na sun dagala yɔrɔ min na faminba bi aw la o tuma min kan ka daga ye ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ka fɔlɔ o le ye a cɛ ye a furucɛ ye donc ka fu ɲɛna o la i man tɛ k'a fɔ k'i b'i ban i cɛ la k'i to wagati kɔnɔ nka a bɛ ɲini fɛ i b'i saniya i b'i ya toiletiw kɛ k'a sɔrɔ hakɛto bɛ kuma da fɛ k'a sɔrɔ ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ i ni cɛ donc min ye diinɛ kuma ye n y'o de fu ɲɛna nin ye ne dɔnni kuma de fu ɲɛna nin ye sariya b'a fu ɲɛna ko i man tɛ k'i ban i cɛ la a wagati la lɔnla fanba sahaba fanba ye min fɔ lɔnla fanba ye min fɔ o le bɛ nin ye ne ni cɛ ko barika an balimamuso ye ɲininkali min kɛ o don na ko yala ko est-ce que an bɛ se ka sahabacɛ dɔ ka kisa fɔ an ɲɛna sahabacɛ min n'ale bɛ wele ko Zaid bun Amr bun Nufail al-Adawi al-Qurshi yala an bɛ se k'o ka kisa fɔ an ɲɛna wa o tuma an badenw an bɛ se ka min fɔ nin kisa la an ye tariku lajɛ Zayidu wolola wagati min na a ye san joli kɛ diɲɛ kɔnɔ o tuma n ka recherche ma yenge o kan nka n ye min ye a sala san min na o ye l'an 605 o tuma Isa wolo o san 600 ani san 5 a bɛ fɔ le ma l'an 605 o tuma ni sahabacɛ ni sala o dati de la o tuma ni sahabacɛ in tun ye jɔn ye ni tun ye cɛba ye cɛba min ni ale tun malɔnni no ni ala kelemanteya ye ka ko alakira Muhamadu ci ɲɛ sallallahu alaihi wasallam ale tun ye cɛba ye cɛba min n'ale yɛrɛla ka diinɛ ko ɲɛɲini k'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw cɛma mɔgɔ minnu diinɛ ko yɛrɛ t'u la n'u ye arabuw ye olu tun ye maaw ye jobatulaw le tun jo t'u ka siyaw bolo nka ale tun bɛ a ka mɔgɔw ɲininka yala masa min ka san na o tuma kana yiriw falen o yiriw falenni kɔfɛ aw b'o yiriw tigɛ k'olu lɛsɛ k'olu bato o tun ka bɔ ale hakili ba o tuma a taala yahudiyaw fɛ yen olu ka diinɛ ma convaincu a taala nasaraw fɛ olu ka diinɛ ma convaincu o tuma yahudiya dɔw ko a ma ko e bɛ diinɛ sugu min kɔ ko le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o kan ka na diɲɛ laban na mɔgɔ min n'o kan ka na a diinɛ bɛna base Seydina Ibrahima ka tagabolo kan n'o ye alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ko kɔni mana fɔlɔ e bɛ diinɛ sugu min kɔ o mana fɔlɔ o tuma k'a fɔ ɲɛna kuma la sunɛ buru ma ale tun ye cɛba le ye cɛba min n'ala k'ale lakana k'ale saniya ka bɔ jobato ma a tun tɛ sɔn jobato ye o kɔfɛ
ala fana ni k'a saniya ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ale ye o tuma a tun tɛ fɛn min ni ala tɔgɔ ma fɔ a la kana tigɛli fɛn domu min kana tigɛla jo kan ni ala tɔgɔ fɔla kana tigɛli fɛn min na a tun b'o le domu ala fana ni ye cɛba in kɛ cɛ ye ka fɛn bɔ a la a den o tɔgɔ ko Sa'id bun Zaid a den ni ala kira ko huwa min ahadil ashara al-mubashirin bil janna ko a dencɛ ni ko o ye mɔgɔ ye ala kira ye mɔgɔ mun la nisɔndiya k'u bɛna don alijinɛ kɔnɔ yanni k'u sani ka saya se cɛw ma u t'u ka ɲɛnɛmaya la a dencɛ ni kolo kelen ye donc ka fu ɲɛnɛ kuma la sunɛ buru ma n ye min ye nin question na o le bɛ nin hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam n balimacɛ ni ce ko barika n tamili la nin question jaabila lɔgɔkun tɛmɛnin na o tɛ dɔ wɛrɛ ye ni donna misiri kɔnɔ ka na alimami sɔrɔ position min na i bɛ seri daminɛ o yɔrɔ le la ni nana sɔrɔ alimami sigilen don i bɛ sigi alimami bɛ baara min kɛla o wagati i b'o kɛ o tuma ni nana sɔrɔ alimami sigilen don a bɛ tahiya kalan na i bɛ sigi ka tahiya kalan o tuma n'alimami nana tahiya filanan kalan i le bɛ sigi ka tahiya filanan kalan maintenant n'alimami ka salamu alaikum e bɛ wuli min fɔli kɔ i bɛ sigi tugun ka tahiya kalan a bɛ k'o cogo la tahiya ko 3 baasi foyi t'o la baasi foyi t'o la seli kɔnɔna na madama n'a bɛ fɔ ile ma ko masbuk ile ye masbuku de ye masbuku kɔrɔ ye di dɔ kɔnna mɔgɔ min ɲɛ seli la c'est ale nana sɔrɔ alimami ka lɔ dɔw kɛ k'ale to yen e ye masbuku de ye donc e ka seli tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ jidi e ka seli kan min tun tɛ seli tɔ seli lasili la min tɛ seli lasili a bɛ faamuya i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna o a faama ko ɲuman ala k'a d'a ma mais an bɛ min ye mɔgɔ dɔw la n'u donna misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ alimami sigilen don o bɛ sigi mais o tɛ foyi fɔ o yɛrɛ tɛ takibiratu kɛ o tɛ foyi kɛ o bɛ sigi ten dɔrɔn o ye fɛn ye o bɛ hadisa ko fɔ ɲɔgɔn ye hadisa min b'a fɔ ɲɛna ko ni nana alimami sɔrɔ seli la yɔrɔ min na ni donna misiri kɔnɔ ka alimami sɔrɔ fan min na a bɛ seli la yɔrɔ min na f'i ka don seli la o yɔrɔ la a bɛ ko min kɛla i k'o ɲɔgɔn kɛ o yɔrɔ la o bɛ o hadisa bana minɛ a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni ile ma i ni ce ko barika wa alaikum salam o tuma ni nana sɔrɔ alimami ka lɔ kelen kɛ safo la o tuma e nana sɔrɔ alimami bɛ safo lɔ sabanan na lɔ saba bɛɛ kɛli ɲɛnɛ mais lɔ kelen o le fɔli kɔ lɔ kelen min fɔli kɔ yala n'i b'o juru sara i b'o juru sara k'i kan labɔ le wa walama i b'o juru sara o tuma k'i kan lajigi o le ye suwa question ye an bɛ min fɔ o jaabi la n balimacɛ i mana fɛn fɛn kɛ nin fila la a fila bɛɛ b'i wasa n'a y'i diya i bɛna lɔ kelen min kɛ k'i kan labɔ i bɛna lɔ kelen min juru sara i b'i kan labɔ n'a yɛrɛ y'i diya i bɛna lɔ kelen min juru sara i b'i kan lajigi sabu hadisa fila le nana hadisa fila min n'a b'a f'i ɲɛna a fila bɛɛ sahalen don hadisa b'a f'i ɲɛna ko ni seli welela k'aw kana seli yɔrɔ ni mafa ni basigi ye o tuma ni min fɔla aw kɔ a y'o juru sara hadisa ko a y'o juru sara o tɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ i nana sɔrɔ alimami ka i kan labɔ lɔ kelen min na o le fɔ nin kɔ donc i b'o juru sara donc i bɛ wuli ni alimami ko salamu aleykum i bɛ wuli i bɛ lɔ kelen o juru sara i b'i kan labɔ sabu alimami y'i kan labɔ ale la hadisa fana ni ko tuguni nasira gbɛrɛ la ko ni seli welela k'aw na misiri la ni mafa ni basigi ye ni min fɔla aw kɔ aw ka seli dafa
ni min fɔla u kɔ a y'a i ka seli dafa ni i y'a mina o hadisa ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko seli bɛ dafa cogo di seli bɛ dafa o tuma bɛɛ ka lɔn k'a fɔ ko sagafo fila bɛ kɛ k'i kan labɔ fila bɛ kɛ k'i kan jigi lɔ fila laban in o bɛ kɛ k'i kan jigi o tɛ donc lɔ kelen min ni le kan k'o kɛ o ye lɔ ye lɔ min n'i bɛna seli dafa donc ko n'i bɛ fɛ ka kɛ ka seli dafa i bɛ kan jigi donc hadisa fila in na dɔnnidaw b'a fɔ i ɲɛna i y'a ɲininkali jaabi la i mana baara fila fɛn fɛn kelen dɔ la kɛ nin na o fila bɛɛ la kelen dɔ bi nafa i ni ce ko barika إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا أتمنى حديثي ميغا كيسون جابينو حديثي على كراكو قال مامي بلالالي كونغا المامو لدي nal mami ko Allahu akbar kado takbiratu ihram na e fanan be do ala nal mami ko Allahu akbar ka tawru kona ko e ka tawru kona nal mami tala sujudu la e be ta sujudu la al mami be ina fo direction be mo mi mbro otma direction ba bolo momri direction ke to momli kono ne momri chauffeur cheta la droite fait e bɛ fɛ a ye tɛmɛ gauche fɛ yala e bɛ se ka to kɔfɛ ka taa gauche fɛ k'a sɔrɔ chauffeur cɛ bɛ taa droite le fɛ wa la o tɛ se ka kɛ donc e misaliya bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min n'a bɛ chauffeur cɛ kɔfɛ alimami le ye chauffeur cɛ ye e ye passager ye donc n'alimami ka kalan kɛ n'a nana rukɔ na hali n'a y'a sɔrɔ e ma ban i ka fatiya la a bɛ wajiba ye ka e ka taa i ka rukɔ na e ka taa rukɔ na ni alimami ye n'alimami wulila ka bɔ rukɔ na hali ni le ma ban i ka kalan na subhana rabil azim hali ni le ma ban o fɔ la i bɛ wuli ka na rukɔ ka bɔ rukɔ na sabu alimami wulila ka bɔ rukɔ na donc kuma la surunya bolo ma i ka kuma jaabi le b'o ye alimami ye an bolo ladegilifɛn nin ye hakɛto b'o la sɔli ala rasul a bɛ ɲini an balimamuso fɛ sitina bɛ min sɛgɛla k'a to a bɛ wasuwasu kɛ min na k'a to seli la n'a lɔla ala ɲakɔrɔ seli la o tuma n'a ye takbiratu hiram tigɛ o kɔrɔ ye n'a y'a fɔ Allahu akbar o kɔrɔ ye ka donna seli la donc n'i donna seli la ko dɔw bɛ i kan k'olu kɛ yanni ka suratu fatiha kalan a fɔlɔ ye jumɛn ye bismika Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka i b'o fɔ o kɔfɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim i b'o fɔ o kɔfɛ sisan i bɛ suratu fatiha kalan o tuma ka fɔ ɲɛna tuma o tuma ni sitina bɛ fɛ k'i miiriya bɔ k'i la k'i to i ka seli la a bɛ ɲini fɛ i y'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim n'o kɛra sitina bɛ yɔrɔ ma jɛɲɛ i la o tuma n'i bɔra seli la sisan ne kɛ o bɛ k'i la wagati o wagati i y'a lɔn k'a fɔ ko i ni ala cɛ a ka di sabu adamaden sitina tɛ fɛ ka adamaden ni ala cɛ ɲani ye fo a bɛ fɛ o tuma k'i le lafili wagati bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ nabi ɲumanw yela nabi ɲumanw hali ni jibirila tun bɛ to ka na k'a bɛ wahiyu ci alakira ma k'a bɛ wahiyu fɔ alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallama sitina tun bɛ na k'a bɛ tulonkɛ kɛ o tuma alakira la o wagati o tuma jibirila le tun bɛ sitina gbɛn o wagati donc ka fɔ ɲɛna o la sitina a sigilen tɛ dɛ a bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen hatta i ka seli golo kan hatta a bɛ hakɛ to cɛ ni musoya wagati cɛ n'a muso cɛ sitina bɛ gbɛnna nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o de kosɔn a bɛ fɔ ɲɛna ni i bɛ fɛ ka
i cɛ bɛ fɛ ka s'i ma walima ile bɛ fɛ ka i ni cɛ a bɛ fɛ ka se ɲɔgɔn ma a bɛ dugawu dɔ fɛ k'o kɛ ɲɛbila ye Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ntigi ala shitana yɔrɔma jɛɲɛ ka bɔ an na ani ye shitana yɔrɔma jɛɲɛ ka bɔ fɛn na i bɛna harijɛ fɛn min na donc ko fu ɲɛna kuma la sunen buru ma adamaden i bɛ to ka istighfaru kɛ wagati bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ n'i y'a ye shitana bɛ tulonkɛ k'i la nin cogo la i bɛ jija kana ɲinɛ sundo kɔ i bɛ sundo lazimiya a wagatiw kɔnɔ i bɛ jija i bɛ nafila seli sufɛ seli tɔw la n'o wagati min na i b'o lazimiya a wagati la i b'o kɛ a wagati la k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ a fana ko ɲuman ala k'o di ne ni dɛ ma i ni cɛ ko barika ala an dɛmɛ sariya nana ka na an lafiya sariya mana ka na diinɛ gbɛlɛya ka d'a ma sariya b'a f'i ɲɛna ni dɛsɛla k'i lɔ k'i seri a b'a f'i ɲɛna k'i ka i sigi k'i seri ni dɛsɛla k'i sigi k'i seri a b'a f'i ɲɛna k'i la k'i seri o tuma ni dɛsɛla o tuma a b'a f'i ɲɛna yɛrɛ k'i seli ni i ɲakisɛ ye dɔ ka f'i ɲɛna walama i b'i seli i hakili la sariya bɛ nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna donc ka f'i ɲɛna sariya nana ka na kow sɔnɔgɔya ka d'a ma mɔgɔ min n'a sen b'a dimi na bougeli o bɛ digi sen na donc n'a sigilen to la a layɔrɔ la k'i seli yala sariya bɛ sɔn o ma wa walama sariya tɛ sɔn o ma an bɛ min fɔ a ɲɛna ka fɔ a ɲɛna sariya nana ka na kow sɔnɔgɔya ale bolo baasi t'o la sariya la e seginni bɛ se ka to dilan kan madama ne y'a sɔrɔ ko déplacement k'a bɛ i tɔɔrɔ a bɛ dimi nin lawuli a b'i tɔɔrɔ i ye to yɔrɔ kelen k'i mafa o le ka ɲi k'i ka seli kɛ a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma donc i bɛ se k'i sigi i ka dilan kan ka seli nin kɛ i ni ce ko barika maintenant question filanan mɔgɔ min bɛ seli la yala a bɛ se ka fɛn dɔ ta ka bɔ a ɲɛfɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn nin a bɛ wasuwasu k'a la ka to a ka seli la walama fɛn b'a ɲɛfɛ ka fɛn to a ɲɛfɛ a miiriya tɛna sabati k'a to seli la wala fɛn b'a ɲɛfɛ fɛn nin dessin dɔ b'a la walama fɛn dɔw b'a la a bɛ jouer kan k'a to a ka seli la a bɛ ɲini a fɛ a bɛ déplacer ka fɛn nin ta ka bɔ a ɲɛfɛ pour que a se k'i concentrer a ka seli kan nka déplacement min a kana kɛ mouvement ye mouvement min kuntagala ka jan i b'a ta dɔrɔn ka bila i kɔfɛ pour que i ɲɛ kana laka nka a kana kɛ ka bɔ salon na ka don fo chambre la ka taa bila ye k'a sɔrɔ kini dɔ y'a golo la ko i bɛ seli la hali bi o ko tɛ a fɛ ma ko ɲuman ala k'a d'a ma lɔn la u b'a f'i ɲɛna tuma dɔ la ko déplacement a kana tɛmɛ pas saba kan pas saba 3 pas a bɛ faamuya donc n'a tɛmɛn'o kan o bɛ jate i n'a fɔ tolonkɛ seli kɔnɔna na donc o bɛ jouer seli kan a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne ni le ma ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an kɛ sababa tigi ye i ni ce ko barika ka seli kɛ 30 minutes avant la prière an b'a fɔ n k'o tigi bɛ seli kɔnɔ par exemple seli fana k'ale kɛ 30 minutes avant la baasi foyi t'o la lanzara k'ale kɛ 30 minutes avant baasi foyi t'o la nka fitiri k'ale kɛ 30 minutes avant parce que n'i y'a lajɛ 18 heures pile o b'a kɛ o b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ tele ma ben fɔlɔ mais a bɛ fɔ waati min na ko 18 heures 20 i bɛ taa ye tele benna walama 18 heures 30 i b'a ye tele benna donc ka o seri 30 minutes avant sariya ma sɔn o ma parce que 30 minutes avant o y'a sɔrɔ tele ma ben fɔlɔ alors que sariya bɛ lɛri min filɛ waati min filɛ o de ye tele ta ben fitiri la isa bɛ faamuya donc ka f'i ɲɛna o la selilɛri dɔw la a bɛ se ka bɛn mais selilɛri dɔw la a tɛ se ka bɛn donc o le ka fɔ ne ni ile ɲɛnɛ a faamuya ko ɲuman ala k'a di ne ni ile ma
ene ce kubarka. Donc silfana abebe, lanzara abebe, fitri atebe, safo abebe. Avec famna n'a soro kabe safo ke 20h pile. Donc qu'à sur 19h pile, 19h30, il n'y a pas de problème. Qu'à sur 19h pile, il n'y a pas de problème. Parce que 19h pile, on va sur le shafaku ahmar temena kaba. Shafaku ahmar est jumé. Ni télé bina kaba. Ni télé bina, fin oulen dobe to télé binero. Mais 30 minutes après, avec tout nous. N'a le tout nous na dron, au corps que ça faut baisser casseri. Afamia konyima la ka dini ni ilema. Ala ka andeme, ala ka antonyo e. Iniche kubarka. Otma afamia konyima la ka dini ni ilema. Ni mom ko otma mena wardi ma ame barake nyo fe. Nga war tono mena soro war la motla sharia la bashi fo itola. Nga mena tigi ko mena war dima meni be wari ni juru saranye be watan la wari ni ka wala ma be wa mo la wari ni ka o ribai sharia masoma. Naam, ini ce ku barka. Almami mi nalika sube misiri kerefe nga ate soro kana mogo la sili wala ma ate be misiri ma fo semaine sika dala kafo woye joye chayar la sharia ma somima woye koye komi no chaka jugu katimi sabu almami alele kanka exemple di mogo ma silta kutila alele kanka exemple di mogo ma mobilisation na kana siliro. Maintenant fola kale ya soni misiri che ko 200 mètres hal nda soro sanya ke ibe tile be bana ika aferula nga so ma fajari koni ika ko soro misiri kono fitri unisa fo tumadola ukan ki soro misiri kono sere fana ni lanzara ama fango we ngibe kala ika balonyini na walba ibe kala cibrela wala mais fitri safo fajari chana la note mena almamim kon kam misiri kono oti ka almamiya sikata la kafo ko mu dobe ki yene nyini ngawla o ye almami model jumay donc ka fay nyina wala nala kay harjiga wo almami model la abe sabare akoro sika kon tala kafo ko almami kala chugo ko naibu bala ngani naibu ni no balu la sella abe siri yo naibu kofe miti nana misri la aw ba nyininga aw ni ani ala chela muno koso ate fajar sorola muno koso ate fitri ni sa fo sorola abe se ka leçon de moralité do dale ma comme ale be leçon de moralité di aw ma chomna o yere be se ko leçon de moralité kali donc nala sonatuma dola okuma obena ke sababu ye ka ke noro ye adusula abe misiri matrafa nga tuma dola mogo ti soma nal mami ka kuke mogo ti jagbele ka fayne kumba lali ni ala chela nga tima chama mogo ba fo akole o te so ka fayre nyene o ye koye komi cheka ju donc mo mi nala lube misiri krefe o ti tina misiri la tuma dola sikya ka ke o ti ka silamayama katrate ko mo mi nale alube imami mu nale alube misiri krefe otma lete na misiri la o kabakudi afamia ko nyuma la ka dine ni lema ni ke kubarka madama muso me fo ki barka da nga ya question ni mercredi temeni ye question ni bla e ka numéro ni ay question ni bla enfin ni question jabi bon on se recolla kata question flèche ça nana ye ka fo on dirait que il ma question to il ma réponse la mais donc ma yini fait et bien c'est ko kata question la kasa question la mais avec sans fait salonta la semaine passée aux questions réponses
a b'o la n y'a jaabi donc n bɛna b'a ka vocal tɔgɔ jigi sisan pour que i b'a lamɛn a fɔ a ma ko ɲuman ala k'a di ne ni ne ma